Last year, Ljubljana was on fire. And for one night, this arena had one job: be loud. Safe to say, it delivered. The crowd brought the noise. The fighters brought the chaos. And yeah, this guy almost broke our boxing machine. And guess what? We're coming back. Back to light this place up all over again. And somehow, it feels bigger than ever. Gotta do it big. I gotta do it big. I gotta do it big. Gotta do it big. That's the only way to live. Come on. But before another wild night unfolds here, it's only fair we introduce the city behind it all. So, look sharp. FNC Origins is on the way. I gotta make it just for my kids and for their kids' kids. That's wealth years and years. Promise my brother soon as he out and finish this bid, we finna do it bigger than anybody ever did. And if you've never visited Ljubljana, let us show you some of its charm. Slovenia's capital doesn't try too hard to impress you, and that's exactly why it does. A city built around the Ljubljanica River, watched over by a castle that stood here for around 900 years. Bridges, old streets, cafe corners, and just enough history to make every frame feel like it belongs. And then, of course, there's the dragon. But we're not here to admire the architecture. We're here to meet the men coming to Ljubljana and see exactly what they're made of. First, the hometown presence. Dangerous, experienced, and never short on intent. Bojan Kosetnar, Želva. When a man fights in his own city, the pressure feels different, more personal, more direct, more real. Different city, different road, same objective. Across from him stands Dusan Djakic from Serbia. He walked us through his preparation, the mindset, the work, and the kind of focus you can't fake this close to fight night. Then there's Eduard Kexel in Germany, preparing for a shot at gold. A belt changes the mood, because when gold is on the line, the work starts long before the lights come on. And Eduard looks like a man who understands exactly that. The man holding the belt, Ivan Sichaya Tirke, was waiting for us in Zagreb. The champion is doing what champions are supposed to do, staying sharp, staying disciplined, and giving nobody a reason to think the belt is going anywhere. Because champions don't defend titles with words. They defend them with work. And then there's Mate Batinic, another champion, another man with something to protect. Focused, composed, and fully aware of what comes with being the one everyone is chasing. That's the thing about being champion. You don't get to relax. And in Ljubljana, Jakob Nedo, Gorilla, will be waiting for him. Home city, home crowd, and one clear intention. Take the belt, keep it there, and give this city one more reason to erupt. Different fighters, different cities, different paths, but all of them are heading to the same place. Ljubljana. Well, Arena Stožice to be more precise. So grab your popcorn, because we've got a story to tell. Almost 2 months ago, we had an amazing night in Slavonski Brod. The fights were great. The crowd was on fire. But once the champion made his move, all eyes went one way. Dolazim prema kavezu, ulazim unutra, tamo me čeka moj idući protivnik Jakob Nedoh, pogledamo se u oči. Uvijek kad tako gledam nekog borca, kad ga ne podcjenjujem, uvijek ga 100% ozbiljno shvatim i to mi daje prednost. Jer te to natjera da si najjača verzija sebe. I razmišljam si, nadam se da ćeš biti spreman, jer kad se vrata zatvore, kreće šampionska igra.
Jebote, ja, to je pitanje, evo. Ček, to ćemo ponovo, nemoj mi to. Jakob Nedoh je jedan sportista, jedan borac koji se ne predaje, trenira svaki dan, daje sve od sebe. Ko je Mate Batnić, običan dečko koji se bavi MMA-om i šta reći, prvak. Pa ni sam ne znam kak bi opisao svoj stil, evo da se tak izrazim, zajeban. Pa ja bi sebe opisao kao jednog atraktivnog borca koji juri završetak. U ovaj sport me dovela želja da budem više u centru pažnje, jer sam prije radio timski sport i sve je bilo podeljeno na ekipu. Moj nadimak Gorila dolazi prvo iz zajebancije, malo su me drugari zvali tako u društvu jer sam uvijek imao 100 kila plus, pa uvijek sam se tukao kao gorila, agresivni stil. Onda smo uradili majice i onda su svi počeli pisati gorila. Kad trčim ne razmišljam o borbi, nego razmišljam samo da me ne bi nešto počelo boliti. I da odradim šta smo za taj trening stavili kao cilj. Jednostavno mislim da to moje tijelo može izdržati, ali glava se bori i želi stati. Jedna glavna stvar koju je teško postići da uživaš i kad je teško i to mora da bude ljubav prema tom sportu i to te gura da budeš malo jači od svih. Ako želiš biti vrhunski, imati kondiciju, moraš raditi specifično, znači hrvati, udarati. Što se tiče FNC-a 12 i osvajanja pojasa u Puli, This is the place where he earned the belt the hard way. And ever since, he's carried it like a champion. kad sam ulazio, kad su mi ruke bile mrtve, da se tako izrazim, nisam ih mogao držati gore. Onak sam si razmišljao u glavi, nismo ni na pola. I onak stisnuo sam šake, digao ruke, makar ih nisam mogao držati, gledao sam ga slomit ću te, ne možeš me pobijediti. Tog se sjećam i normalno u 5. rundi onog završetka. Ajde, Mate, molim te! Znao sam da je moj i da ću ga završiti. Nakon što mi je sudac digao ruku i kad sam osvojio pojas, ne znam, niko sretniji od nas svih. Prošle godine sam izgubio meč tačno godinu dana nazad. To je bilo za mene jedno teško iskustvo, ali iskustvo od kojeg sam najviše naučio. Zapravo nisam uspio ništa pokazati jer me dobio na polugu i sam morao predati meč na početku prve runde. I to mi je bilo baš teško i zbog svih ljudi koji su došli da me podržavaju, svih sponzora, svih trenera. Ja sam bio ili da tapkam ili da probam da spasim nogu, iako sam video da je bilo baš dip i da bi verovatno povredio koljeno. Tako da sam još danas hvaležan sucu koji mi je spasio nogu jer je reagovao na moju mimiku. Teška lekcija, ali sam joj hvaležan da se desila i drago mi je da se desila.
Sigurno ću popraviti, ulazim u borbu nikad spremniji i fizički i psihički. Ja mislim da je sve ono sad poklopljeno da se desi ovo. Borba u Ljubljani je, pred domaćom publikom je nešto najbolje što mogu zamisliti, da se borim tamo i da me dođu ljudi podržavati. To mi daje neku ekstra snagu da pobjedim meč, tako da jedva čekam. Drago mi je. Što se tiče tuđeg terena sad u Ljubljani, mislim da mi neće biti neki prevelik pritisak, zato što dolazim ko prvak, ljudi znaju kakav sam, šta od mene očekivati. Svi će očekivati od njega pobjedu, a on zna da ga čeka težak posao. U 8. mjesecu postaću tata i onda ću odraditi još jedan meč, vjerovatno do kraja godine. I zato prije toga da vidi sin da je tata prvak. Nemam još imena, tako da ne znamo još. Možda Matej. Možda Matej, ja. Lepo ime. Pa mislim da si mu dao dobar savjet, jer sin će mu odmah biti dobar i šampion. Kad se vrata kaveza zatvore, sprema se... Ne valja. Prijatelj, ne valja ništa. A ne možeš tako. Dove, danas, pazi, mi se živimo u eri Instagrama, ti društvenih mreža, ne može, Mate Batinić je dečko koji se nije Mate Batinić je ubojica, prvak FNC-a u poluteškoj, kad poželi bit će prvak u teškoj i komu stane na put, bit će u malo 2 oka za plakanje. Da. Nema ono, ja poštujem, ne dok je krasan dečko. Treba, brate, trebaš ga razvaliti. Aj sad, ja ga masiram, onda ajde, može, idemo sad. Ajde. Dolazim iz Krokap tima i najjačeg tima na svijetu. I da sam ti imao 2 važna savjeta. Prvi je, ako želiš pobijediti, ne smiješ izgubiti. A drugi? Da je uvijek bolje, šta? Bolje pobijediti nego izgubiti. Ne, nego uvijek bolje 2 puta 3 odjednom, nego ni jednom 2 puta. Jel' tako? You ever think about what it actually means to be a champion? Not just winning a belt, but carrying it. He starts before the city fully wakes up. The wind is still there, the streets are almost empty. No audience, no noise, just routine, footwork, breathing, movement. Again and again. No one's telling him to do it, no one's watching, but he does it anyway. The training, the sacrifices, the pressure of knowing that everyone wants what you have. Later, it's the same thing, just louder. Engine running, dust in the air, speed, different pace, same focus. The man will do anything we ask of him, and by anything, we mean it. Because becoming champion is one thing. Staying champion, that's a completely different fight. Everything up to this point was just the beginning. He earned the belt. He proved he belongs here, but now there's someone across from him, someone who wants exactly what he has. And in this moment, we find out if he can hold on to it. Ko je Ivan Sučaja? Ivan Sučaja je borac iz Prozorame koji predstavlja ATT Zagreb, trenutno prvak u perolakoj kategoriji. Od kad sam prvak FNC organizacije promijenilo se najviše to što svi žele borbu sa mnom, a ovo ostalo više manje sve isto. Before the belt, the attention was already building. One stepped in and walked straight into a knee. And in that moment, he got a quick tour of the entire galaxy. Pa borilački sport me naučio sigurno da se svaki rad kad tad isplati. Naučio me da imam disciplinu u životu, ne samo u sportu, nego općenito. Pa da bi ostao na vrhu sigurno mora imati pobjednički mentalitet. To je da
na samom treningu gledaš da svaku rundu pobjediš, da na svaki trening dođeš, da daš sve od sebe na svakom treningu, da nema laganih treninga, da bilo šta vezano uz dvoranu da se ne preskače, jer samo to je odraz na kraju naše borbe i našeg uspjeha u kavezu. Okay, everyone, I think you get it now. The guy smacked everyone in his path. Left, right, didn't really matter. If you stepped in, you were probably stepping back out. But now, he's defending the title. Prvi put branim pojas, pa što se tiče pritiska, vidjet ćemo šta će biti, kako će biti. Za sad sam lagan, idem u obranu pojasa isto što sam išao u napad na pojas, tako da mislim da neće biti toga previše. Pa vjerujem da ću ostati prvak zato što jednostavno siguran sam u sebe, siguran sam u svoj trening, u svoj tim i siguran sam da dajem sve od sebe da bi ostao prvak. Ja se nadam da će se to isplatiti. Pa moj protivnik Keksel sigurno je jedan tehnički odlučan borac, hrvač. Gledam da je jako opasan u tom hrvanju i gledat ću da se toga klonim što više mogu. Gledat ću da nametnem svoj stil i da ga pobjedim u stojici. Keksel od mene može očekivati sigurne batine. Nakon ove borbe ljudi će govoriti dobio je kant. Ja sam Ivan Sičaja, Tirke, predstavljam American Top Team iz Zagreba i danas ću u kavezu pokazati Kekselu ko je prvak i kakvi su ramski geni. Kakvi su ramski geni. Top, meni on. In a place where nothing is given and every step is earned, where the road is never easy, where pressure doesn't break you, where only the strong endure, everything led to this moment. This year, he stepped into the cage for the first time. Munich, a new stage, a new beginning, no expectations, no spotlight, just a fighter with something to prove. But some fighters don't come to learn, they don't wait, they don't hesitate, they come to take. While others wait, he's already searching, watching, studying, every move, every moment. The belt, the champion, Ivan Sichaya, the FNC featherweight king. And now, he's in his sights. This isn't a journey, this is a direct path. No slow climb, no second chances. Just one direction, straight to the top. A new contender, a rising name, Edward Keksel. One target, the belt, and he's not chasing it. He's coming to take it. Эдуард Кексель вне клетки. Люблю проводить время с семьей, люблю заниматься спортом, сильный характером, всегда иду вперед. Многие спортсмены в этом виде спорта, они из-за хорошей жизни. Я родом с Казахстана, и там были моменты, где нужно было всегда трудиться. Я пришел в спорт, начал тренироваться и понимал, что я могу показать хороший результат. Моментами было сложно, но я никогда не останавливался, шел вперед, и меня ничто не остановит. Это моя жизнь, и сложные моменты делают нас только сильнее. Я уже много в этом спорте, и я не люблю много разговаривать, но я люблю подтверждать все это делом. Победа над Филипп Пейджем просто показала, кто я есть, что я значу в этом спорте и где я нахожусь. Титульный бой для меня многое значит, это больше, чем деньги. Я просто буду счастлив, и вся моя семья будет счастлива. In this sport, no one makes it alone. Behind every fighter, there's a family, the ones who believe, even when no one else does. His greatest strength isn't in the cage. It's his mother, the one who stood by him from the very beginning and never let go of his dreams. Когда я увидел маму после победы, я был очень счастлив, что она была рядом, потому что мы проживаем эту жизнь с ней вместе. Я знаю, она тоже всю жизнь как боец идет вперед, добивается своих целей.
как и отец, мама, они меня многому научили, показали, и для нас это общая победа. Я больше радуюсь от их эмоций, чем от этой победы. In this sport, heart can take you far, but it won't carry you through everything. Das ist nicht einfach, aber das kostet. Kostet Kraft, Energie. Aber ich bin für diesen Sport geboren. Если я слышу имя своего соперника, мне вообще без разницы, кто он, где он, что он делает, чем он занимается. У меня есть своя задача, своя цель. Я в этот спорт пришел, потому что я хочу быть лучшим. Я знаю, сейчас Иван Сичай чемпион в нашем весе, но я хочу быть чемпионом в этом весе. И я иду вперед, я всегда дерусь. Что делает Сичая? Он идет назад, бегает постоянно, и там должен быть настоящий чемпион, и скоро я буду им. Когда я выиграю пояс, для меня это будет очень многое значить много для моей семьи. Moram zabiti ja prvi. Moram gol zabiti da bude 2-1 i onda smo najbolji jarani do kraja svojih života. U Ljubljanu dolazim po pobedu.